Allahu Ekber, Allahu Ekber। अल्लाहु अकबर। ईमान वालों का समंदर कुस्तुनतुनिया के अंदर इस्लामी असलाफ के आइनादार आया सूफिया में 86 बरस बाद नमाज बाजमात नमाज जुम्मा में सदर तैयब उर्दवान अरकान पार्लिमान समेत 3.5 लाख अफराद की शिरकत। मस्जिद के अंदर बाहर और इतराफ की सड़कों पर सफ़े बनाई गई। गवर्नर इस्तांबुल को मजीद लोगों से न आने की दरख्वास्त करना पड़ गई। खुतबा जुमा के लिए इमाम ने फतह कुस्तुनतुनिया की अलामती तलवार थामी। मिंबर पर 2 सब्ज़ परचम भी लगाए। सदर उर्दवान ने खुश इल्हानी से सूरह फातिहा और सूरह बकरा की तिलावत की। अब आया सोफिया में बाज़ाब्ता 5 वक्त नमाज अदा की जाएगी। फतह कुस्तुनतुनिया के निशान आया सोफिया को अतातुर्क ने 8 दहाइयों कबल म्यूजियम बना दिया था। बलूचिस्तान में अमन अमान और इक्तिसादी तरक्की पहली तरजीह है। वजीर आजम का कौमी तरक्याती काउंसिल के इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इजलास में शिरकत। वजीर आजम ने कहा कि माजी में बलूचिस्तान को माली वसाइल तो फराहम किए गए, लेकिन फलाह व बहबूद नजर अंदाज किया गया। हमें बलूचिस्तान वालों के एहसास से महरूमी का मुकम्मल इदराक है। गवादर की तरक्की का मंसूबा पूरे इलाके के लिए गेम चेंजर करार। वजीर मनसूबाबंदी मुशीर खजाना वजीर आला बलूचिस्तान पर मुश्तमिल कमेटी के क़याम की हिदायत। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी के क़याम की मंजूरी। ऑर्डिनेंस से भारत के हाथ काट दिए हैं। वजीर कानून फरूक नसीम कहते हैं भारतीय हाजिर सर्विस दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण की सजा खत्म ना इन्नारो मिला। ऑर्डिनेंस आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में लाया गया। ICJ ने फैसला किया कौंसलर रसाई दी जानी चाहिए थी। हमें जिम्मेदार रियासत के तौर पर अमल करना है। हसास सिक्योरिटी मामलात पर सियासत न करने का मशवरा। कराची में कचरे के अंबार। सिंध हाई कोर्ट का सख्त इजहार बरहमी। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने रिमार्क्स दिए कि कराची में गंदगी एक दिन वबाई सूरत इख्तियार कर जाएगी। कहा कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? अदालत का मुख्तलिफ इलाकों से कचरा उठाकर ठिकाने लगाने की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आइंदा समात पर डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बल्दियात समेत दीगर से जवाब तलब। और रहमान साहब हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत ही एक्टिव ब्रिलियंट अफसर हैं और इनको यहाँ पे लगाना जो है इसमें कोई गैर कानूनी गैर आइनी बात नहीं है। सियासी हिकमत अमली या इत्तेहादी के लिए तोहफा। मौलाना फजलुर रहमान के भाई कराची में जिला वस्ती के डिप्टी कमिश्नर तैनात। सिंध हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सर्विसेज के अफसर जियाउर रहमान को इंतजामी ओहदा दे दिया। सर्विसेज रूल्स के तहत किसी अफसर को दूसरे सूबे में इंतजामी ओहदा नहीं दिया जा सकता। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के भाई की तैनाती कोई गैर आइनी अमल नहीं। MQM ने सिंध में खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी कमिश्नर की तैनाती मुस्तरद कर दी। ख्वाजा इजहार कहते हैं पीपल्स पार्टी विफाक का IG तो कबूल नहीं करती, लेकिन DC KP से बुलवा लिया। मामले पर अदालत जाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं मौलाना के भाई पहले भी PTCL में बगैर मेरिट भर्ती हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वीडियो गेम PUBG को मशरूत बहाल कर दिया। बगैर समाअत और ऑर्डर गेम बंद करना खिलाफ कानून करार। PTA को शिकायत पर 1 हफ्ते में फैसला करने की हिदायत। कंपनी के वकील ने PUBG पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त दी थी। ज़खायर बहुत मगर आटा महंगा। पंजाब में 10 रोज के दौरान आटे की कीमत में 7 रुपए किलो इजाफा। फी किलो 70 रुपए का हो गया। कराची में भी आटा 6 रुपए फी किलो महंगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम की सरबराही में चोर माफिया आटा भी चोरी कर रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल ने सिंध हुकूमत को बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। वजीर ज़राअत इस्माइल राहू कहते हैं सिंध में गंदम का कोई बहरान नहीं। विफाक ने जानबूझकर मसनूई बहरान पैदा किया। आटा महंगा होने के बाद नान बाइयों ने भी रोटी की कीमत बढ़ा दी। नान 12 से 15 रुपए का हो गया।
وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات، صوبے کے اہم معاملات پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں چیف آرگنائزر پی ٹی آئی سیف اللہ نیازی بھی شریک تھے۔ چودھری برادران نے بے نامی اکاؤنٹس استعمال کر کے منی لانڈرنگ کی۔ نیب رپورٹ کے مطابق چودھری شجاعت اور ان کی فیملی کے 1985 میں 21 لاکھ کے اثاثے تھے۔ 2019 میں اثاثے 51 کروڑ 84 لاکھ ہو گئے۔ پرویز الہی اور ان کی فیملی کے اثاثوں میں 4 ارب سے زائد اضافہ ہوا۔ چودھری برادران تاحال اپنے اثاثے بنانے کے ذرائع بتانے میں ناکام ہیں۔ نیب کی لاہور ہائی کورٹ سے چودھری برادران کی درخواستیں خارج کرنے کی استدعا۔ ترجمان چودھری برادران کا کہنا ہے نیب کا ادارہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ احتساب بیورو ایسا کوئی اثاثہ نہیں بتا سکا جو آمدن سے زائد ہو۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے مونس الہی کی ملاقات، سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر گفتگو۔ تحریک انصاف اور خاف لیگ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ As for Article 35A, it guaranteed no changes in the demography of Kashmir Valley, but now Modi Sarkar has picked up momentum at a very fast pace to neutralize the Muslim majority in the valley. بھارت مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی حیثیت بدلنے اور حق خود ارادیت کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان مسئلہ کشمیر کو دنیا کے تمام فورم پر اٹھائیں گے۔ موحد یوسف نے کہا عالمی ذرائع ابلاغ نے بھارتی حکومت کو فاشسٹ قرار دیا۔ تاریخ دیکھیں تو ہٹلر اور مودی کی پالیسی یکساں ہے۔ آسیہ اندرابی کی طویل حراست پر تشویش کا اظہار، وزیر اطلاعات کا فوری رہائی کا مطالبہ۔ 17 پائلٹس جیلی ڈگری والے نے اور 96 ٹیکنیشینز 658 لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا۔ پائلٹ لائسنسز پہ بھی کام شروع کر کلیریفیکیشن انکوائری کی گئی، بہت سارے پائلٹس کے لائسنسز مشکوک پائے گئے۔ پائلٹوں کے لائسنس کا معاملہ متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ 2018 میں سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، جس کے بعد تحقیقات ہوئیں اور 17 پائلٹس 96 ٹیکنیکل سٹاف کو جعلی ڈگری پر نوکری سے نکالا گیا۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کہتے ہیں کہ بات یہیں نہیں رکے گی، آخری مجرم تک جائے گی۔ جس نے کسی کی جگہ بیٹھ کر امتحان دیا اس کا بھی لائسنس کینسل ہوگا۔ آپ نے جا کے کراچی الیکٹرک کے سامنے ٹینٹ لگا کے وہاں جا کے 10 15 20 لوگ بیٹھ گئے کہ سر چائے بھی وہاں سے منگا کے پیے، کیک بھی کراچی الیکٹرک کے کھائے، ٹھیک ہے سر، اور پھر پی ٹی آئی کے 10-15 افراد نے کے الیکٹرک آفس کے باہر دھرنا دیا، چائے کیک بسکٹ کے الیکٹرک آفس سے منگوائے، چاہتے تو اسلام آباد میں بیٹھ کر مسئلہ حل کر سکتے تھے۔ امتیاز شیخ کے پی ٹی آئی پر الزامات کے بعد سندھ اسمبلی میں ہنگامہ، پی ٹی آئی ارکان کے نعرے۔ چلاس میں لینڈ سلائیڈنگ، ملبے تلے دبے 6 افراد کو نکالنے کے لیے دوسرے روز بھی ریسکیو آپریشن جاری۔ پاک فوج پولیس ریسکیو ٹیمیں شریک۔ گنرداس میں 20 سپلائی پوائنٹ قائم، خوراک، کمبل، ڈرل مشینیں اور دیگر سامان پہنچا دیا گیا۔ میگا منی لانڈرنگ کیس میں جج کی عدم دستیابی، آصف زرداری اور فیال تالپور پر فرد جرم 29 جولائی تک ٹل گئی۔ حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، شریک ملزم کی پلی بارگین رپورٹ آئندہ سماعت پر پیش کی جائے گی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، عید پر تفریحی مقامات بھی بند رہیں گے۔ جسے جمپ آیا نا، گاڑی ڈرائیور نے کری سیلو، پیچھے سے ایک دم گاڑی آئی، گاڑی آتے کے ساتھ ہی ہمارے کو گاڑی والے نے سائڈ نہیں دیا، بالکل روک لیا۔ روکنے کے بعد ادھر سے 3 بندے اتر کے آئے، ہمارے کو کہنے لگے نیچے اترو۔ ہم نے جیسے گیٹ کھولا نیچے اترے تو ہمارے کو جاڑیوں کے اندر لے گئے وہ۔ کراچی کے علاقے سکھن میں بکروں سے بھرا ٹرک لوٹ لیا گیا، 40 لاکھ روپے مالیت کے 67 بکرے موجود تھے۔ گلشن اقبال میں کار سوار چور 1 منٹ میں 4 بکرے لے اڑا۔ مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ، دام اتنے کے سودے نہیں بن پا رہے، خریدار ہوں یا بیوپار دونوں ہی پریشان۔ عید قریب آتے ہی دام گر جائیں گے، شہری پر امید۔
पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बेहतर, भारत में बदतर। स्मार्ट लॉकडाउन की बदौलत केसेस में कमी, 24 घंटे में 1209 केस रिपोर्ट। सख्त लॉकडाउन वाले भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 26,000 नए मरीज रिपोर्ट। दो बूंद अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर। मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का 5वां दिन। कोरोना से बचाव के SOPs का खुसूसी ख्याल। कौमी इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के तर्जुमान का कहना है कि मुहिम का दौरानिया बढ़ाने की खबर दुरुस्त नहीं। मुहिम की मुद्दत 25 जुलाई तक है। पाकिस्तान के अंदर जितने यूटिलिटी स्टोर्स थे उससे कई गुना ज्यादा 50,000 यूटिलिटी स्टोर नए का क़याम होगा और उसमें कामयाब जवान प्रोग्राम के थ्रू वो फाइनेंसिंग मैकेनिज्म कि नौजवान अगर अपना यूटिलिटी स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको कर्जे भी दिए जाएंगे। हुकूमत का मुल्क में मजीद 50,000 यूटिलिटी स्टोर्स कायम करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत खोले जाएंगे। मुख्तलिफ शोबों को 1240 अरब रुपए रिलीफ की तफसीलात पेश। इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए 190 अरब, NDMA के लिए 25 अरब मुख्तस, तिबी सामान के लिए 50 अरब और हंगामी फंड 100 अरब रुपए मुख्तस। शाम की फजाई हुदूद में 2 अमरीकी लड़ाका तैयारों की इश्तियाल अंगेजी। ईरानी मुसाफिर तैयारे के इंतहाई करीब से गुजरे। कप्तान तवाजुन खो बैठा, मुसाफिर नशिस्तों से गिर पड़े। बच्चों समेत कई अफराद जख्मी। बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। जवाद जरीफ कहते हैं कि अमरीका को रोकना होगा इससे पहले कि बड़ी तबाही हो। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि तैयारी की शनाख्त के लिए फाइटर जेट भेजे गए। ये अमल एविएशन कवानीन के मुताबिक था। जैसे को तैसा, ह्यूस्टन में कौंसल खाने की बंदिश पर चीन का जवाबी इकदाम। चेंगडो में अमरीकी कौंसल खाना बंद करने का हुक्म। अमरीकी कौंसलेट का लाइसेंस मंसूख। पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने का मिशन। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गैर मुल्की खिलाड़ियों की इंडक्शन पर गौर। चेयरमैन PCB कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी पुरकशिश बनाएंगे कि गैर मुल्की खिलाड़ी खुद हिस्सा बनना चाहेंगे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,236 रुपए 26 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 23 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है।